Sa radyo natin, irig Sir Jory Dorosan and Ed Basa, and sa DWEB Kamsur, ngunyan, Merkules, Joe Aquiler. Yan. And salamat sa gabos na nag-aantabay mga tugang pin na igwa kanin mga dapat bation. Ayan. Ayan, thank you so much, Sir Jess, of course. Again, pagpasalamat ko po ulit kay Mayor Rex para sa opportunity po na ini. Ayan, nag-hello kaya sa kuya sa live. Ayan, si Ate Shubi, good morning po and sa PIO family, hello. Ayan, si classmate ko po from San Agustin, si Zaira, hello, thank you for watching. And of course, ang co-teacher ko po and teacher din sa standalone, si Ma'am Helen Fatima Andalis, hello Ma'am Helen from San Agustin. And of course, si Ate Reg Ibas ko dyan po sa City Planning Office. Hello, good morning Ate Reg. Yeah, so kay Shobi, thank you Shobi ara mo na kung ano ang sa kuyang pagpapasalamat. Ika, sige, kuha ka nin buot i-greet. Good morning, syempre sa City Legal Office, and of course, good morning din sa City Mayor's Office. I hope okay lang po kayo dyan sa CLO at baka medyo mainit sa ating office. So, si Papa mo, si Papa mo, oo, lagi na nakikinig sa programa. And yesterday pala mga tugang, saro sa tuyang mga bareta, yun po itong pasiraron kan orientation